खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है जब से आप अरेस्ट हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहाँ पर ओपन वॉशरूम है, कोई शावर नहीं है, दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं वो, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, सारी जिंदगी यहाँ पे रह लूंगा, लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इमरान खान साहब गिरफ्तार हो चुके हैं, आज उनकी तीसरी रात है जेल के अंदर। जो वकील आज उनसे मुलाकात के लिए गए, उन्होंने बाहर आके बताया कि हालात बहुत ख़राब हैं और इमरान खान साहब को जेल के अंदर अजियत दी जा रही है। अब सवाल ये कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है और क्या वो वाकई डिजर्व करते हैं सलूक को या नहीं, ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ CCI का इजलास हुआ और अब नई मर्दमशुमारी के तहत ज़ाहिर इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन वही जो हमने पहले अर्ज किया था कि या फरवरी के एंड पे होंगे या मार्च के शुरू में होंगे। तो इतने लंबा अरसा, इतनी लंबी केयर टेकर गवर्नमेंट, क्या इसका कानून के अंदर कोई प्रोविजन है? और अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब हुकूमत अपने हाथों से आइन को बर्बाद कर रही है, और जब आइन बर्बाद हो जाएगा तो फिर कल को ये किस आइन की कसम खाएंगे? तो ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब कौन हो सकते हैं? अभी तक ये मिस्ट्री हल नहीं हुई, सिर्फ एक दिन रह गया गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट एक दिन के अंदर अंदर निगरान प्राइम मिनिस्टर का बंदोबस्त कर लेगी। ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, मेजर रिटायर खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं, शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। अफनान साहब, ये फरमाइएगा कि खान साहब के साथ आपकी मुखालफत सही, लेकिन वो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं और उनको C क्लास के अंदर रखना, फिर वहाँ पे वॉशरूम ना होना, शावर ना होना, फिर उनको गदा नहीं दिया गया, फिर उनको AC नहीं दिया गया, फिर वहाँ पे मक्खियाँ हैं, फिर मच्छर हैं, फिर उसके साथ कीड़े मकोड़े। सर, ये डिजर्व करते हैं इस लोग को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौर था उसके अंदर ये एक कानून लेके आए थे जिसके तहत इनकी एक MNA थी, उनका नाम रिजन से निकल गया, वो ये लेके आई थी। वो उसके तहत जो C क्लास जेल है ना, वो तमाम सियासी प्रिजनर्स के लिए उन्होंने वो की थी। तो अब भाई कानून आपने खुद बनाया था, अब उस वक्त कानून बनाते हुए इनका ख्याल था कि ये 10 साल वज़ीर आज़म, शायद 15 साल 20 साल रहेंगे और सारी दुनिया को ये जेल में डालेंगे, खुद जेल नहीं जाएंगे। तो अब वो जो मामला है वो घूम गया। वैसे B क्लास दे दी गई है उनको, लेकिन वो B क्लास स्टैंडर्ड की नहीं है। नहीं, देखिए B क्लास है ही नहीं। देखिए जो नॉर्मली लोगों को दी गई है वो इनके दौरे में C क्लास ही दी गई है। मैं ये बुनियादी तौर पे बताने जा रहा हूँ। और C क्लास ऐसी ही होती है, ठीक है। उसमें ना ये वो बाथरूम खुला हुआ होता है, उसके अंदर वो कीड़े मकोड़ों वाला मसला बिल्कुल होता है। उसके अंदर मैं ये समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए, मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है। लेकिन आपका अपना किया हुआ ये है ना जो आपके सामने आ रहा है। आपको क्या जरूरत थी आप ये कानून पास कर देते कि जी सबको C क्लास देंगे? आप उस वक्त कहते कि जो है वो B क्लास देंगे, A क्लास देंगे, तो आज आपको वो ऐसा नहीं होता जो आपके साथ हो रहा है। और मैं एक और बात जो उन्होंने कहा ना, मैं कभी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, ये जो वो बात कह रहे हैं ना, जो आपको पता है जितने बड़े U-टर्न इन्होंने लिए हैं अपनी जिंदगी में, ये जो बार बार कह रहे हैं ना, मुझे ज्यादा शक हो रहा है कि किसी दिन ये इसके ऊपर आएगा बहुत बड़ा U-टर्न, ये गुलामी वाले के ऊपर भी। वैसे तो इंफॉर्मेशन यही है, ये भी है कि सुरूर पैलेस दोबारा तैयार हो रहा है, साफ हो रहा है। मैं पहले कहूँ आपको मेरा ख्याल है, मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरूर पैलेस नहीं ये जाएंगे। सरूर पैलेस जाएंगे, मैं आपको पहले, अगर इनको ऑप्शन हुआ नहीं, इनको ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन कहीं और का हो सकता है। ये तो अब देखे ना, बताएंगे। गवर्नमेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है UK चले जाए, अमेरिका चले जाए, वहां पर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, रोज मीडिया टॉक करेंगे, और आप इतनी इजाजत नहीं देंगे उनको आप। ये तो वो तो देखें, एक दफा पाकिस्तान से निकल जाए बंदा तो फिर उसे आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? बात तो ये है ना। ये तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे हालात जो उन्होंने पैदा कर दिए अपने लिए और बाकी लोगों के लिए, ये अनफॉर्चुनेट है। हमने बड़ी मुश्किलों से इस मुल्क के अंदर सिविल लिबर्टीज को और कॉन्स्टिट्यूशन की जो जंग लड़ी थी और जो ARD बनाई और वो सारा कुछ तकलीफें काटी, वो सारी की सारी जो जद्दोजहद थी, वो इमरान खान साहब ने उसको अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए तहस नहस करके रख दिया। आज उसी का ये सिला है इनको। अगर आज इस मुल्क में जमहूरी इदारे मजबूत होते, आज इसके अंदर ऐसी उल्टी सीधी इन्होंने जो कानून बनाए थे वो ना बनाए होते, तो आज ये दिन भी उनको ना देखना पड़ता। अच्छा रोकड़ी साहब, वैसे जो वकील साहब मिले हैं नईम हैदर साहब, उनका कहना है कि वो हाई स्पिरिट में है और वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, अगर D क्लास में भी रखते हैं तो मैं रहूंगा और जेल का खाना खा लूंगा, लेकिन मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। तो जो आपके ख्यालात थे कि खान साहब टूट जाएंगे, टूटे तो नहीं वो बिल्कुल? नहीं, मेरे ख्यालात नहीं है जी, मुझे उसका मालूम है।
आज बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ें। अब वकील साहब ने क्या कहा है, क्या हाई स्पिरिट्स हैं, कोई एक दिन हुए जेल में गए हुए। बात यह है सर कि सबसे पहली अहम तरीन चीज है, क्या ये इंसान है और बाकी इंसान नहीं है? क्या बाकी जो जेलों के अंदर गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं? 4 साल की इसकी हुक्मरानी थी, बाकियों भी कितनी कोई हुक्मरानी। क्या बाकी जो जेलों के अंदर जलीलो रसवा आते हैं वो इंसान नहीं है? ये कहीं आ गया है भगवान? यानी इनको जब हुक्मरानी में रहा, ये जब ये बादशाह था इस मुल्क का, मैंने एक इसको रिक्वेस्ट की कि मियांवाली आ रहे हो, हमारे जिला के अंदर 150 कत्ल एवरेज है 1 साल की। ठीक, मैंने इसे रिक्वेस्ट की कि तुम अपनी इस तकरीर में आके नौजवानों को इस चीज के ऊपर और कुछ ऐसे हम काम करें कि स्पीडी ट्रायल लें, और ताकि हमारे 150 कत्ल एक साल में ही कंफर्म्ड। और फिर तकरीर, वही तकरीर, गुलामी कबूल नहीं करूंगा तो फलानी नहीं करूंगा तो चला गया। अच्छा, गुलामी कबूल नहीं करूंगा, किसके गुलाम हो तुम? यानी 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हो, तुम गुलाम किसके हो? क्या ड्रामा बनाया हुआ है अपने कौम को, नौजवानों को? मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। सारे दिन तू मस्त है भाई, जिंदगी तेरी याशी में गुजरी है सारी। तूने इस मुल्क को दाव पे लगा दिया, बच्चों को तूने रुसवा कर दिया। 4 साल की हुक्मरानी में तूने अले बेपे नहीं किया। 11 बजे तू हेलीकॉप्टर में उठ के बनीगाला से निकलता था, 5 बजे तू वापस बनीगाला के महल में पहुंच जाता था। तूने पूरे 5-4 साल की गवर्नमेंट में किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ठीक करने की कोशिश नहीं की। 9 तूने आईजी तब्दील किए। बुशरा बीबी तेरा खानदान के अलावा छोड़ते पूरी मुमलिकत तेरी चलाती थी। गोगी का तू सफाइयां देने वाला आदमी है। गुलामी कबूल नहीं करूंगा। एक अलहदा ड्रामा मचाया हुआ है कौम को, हम गुलाम है। ओ भाई, तुम किस तरह गुलाम हो? नाशुक्रगुजार इंसान तू। इस पाकिस्तान में जो अल्लाह ताला ने तुझे हर चीज दी, हर चीज अनायत की, और तुझे भरपूर इख्तिदार दिया रब ने, और तुझे हर किस्म की सहूलत दी। लेकिन सर इसके बाद देखें ना, एक स्टार रहे हैं 45 साल, स्टार ही रहे ना जावेद साहब। फिर देखें अब माइकल जैक्सन बने ना, जेल में उनके साथ तो ना बने ना लीडर। मेरा ख्याल है सर लीडर ना बने ना, हीरो से लीडर का सफर करता ना, वही क्रिकेट खेलता, स्टार रहता, माइकल जैक्सन रहता, रीमा की से फिरता टुरता। यानी ये जो जिस स्टेज पे हम ले गए, गुलामी कबूल नहीं कर। 1.5 साल पहले तक तो आपके भी लीडर थे ना वो। सर मैंने उस वक्त तो आपको कोई खामी नजर नहीं आती। सर ना, आप फिर मेरा पूरा आप तारीख उठाइए। 4 साल की गवर्नमेंट में सिवाय मेरे मियांवाली के अंदर उठाइए, कोई करप्शन किया इन्होंने, मैं खड़ा हुआ हूं। कोई गलत डिसीजन हुआ है, मैं खड़ा हुआ हूं। हर किस्म की चीज के आगे मैं इनके आगे खड़ा हुआ हूं। मैं तो इनके गले के अंदर एक ऐसे फंसा हुआ था, वो हड्डी का जो कोई 2-3 कहते हैं, छुछूंदर भी कहते हैं। ठीक है जी, नहीं क्यों हम बुरा नाम ले? ठीक, हम अपने आप को हम बुरे नाम की तरफ लेके क्यों जाएं? ठीक, अल्लाह ताला ने जब मुझे इज्जत की जिंदगी अता की, तो मैं अपने आप को क्यों रुसवाई की तरफ लेके जाऊं? रुसवाई की तरफ तो लेके गया ये, रुसवाई की तरफ तो लेके गया कौम को ये और इसके साथी, और वो खुशामदियों का टोला जो असल जिनको, उनको नाम दीजिए। ठीक हो। अच्छा शेख साहब, ऐसे बात ये है सर, देखें लीडरशिप तो इसी को कहते हैं कि बुरे हालात भी देखना पड़ते हैं, फिर आपको फुटपाथ पे भी सोना पड़ता है, बगैर खाना खाए हुए पुराने कपड़ों के अंदर गुजारा करना पड़ता है, लोगों के साथ धक्के खाने पड़ते हैं, मार खानी पड़ती है, जेलें बर्दाश्त करनी पड़ती है। एक सियासत का एक पूरा सिलेबस है। तो उस सिलेबस में अगर इमरान खान साहब फर्स्ट टाइम अगर इस तरह जेल गए हैं और सर जिंदगी में थोड़ा सा अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं चाहते आप कि आपका लीडर बड़ा लीडर बनकर निकले जेल से? वो बड़ा लीडर है, वो बड़ा लीडर, इससे बड़ा क्या बनना है? पूरी दुनिया सबसे ज्यादा, आप इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर्स को उठाओ, पहले 10 नंबरों में से उनका नाम होगा। अगर मैं उसको क्रेडिट दूं तो पहला नंबर होगा। और मेजर साहब की जो फरमा रहे हैं, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता। और सिर्फ एक बात कहूंगा कि जिस जमाने में उनका इक़्तिदार था, उस वक्त इनके वो हीरो भी थे, लीडर भी थे। आज एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज हो गई है, तो ये भी उनसे नाराज हो गए हैं। इससे ज्यादा पकड़ा गया है। सर मेरी पूरी तकरीर सुनिए, 1 मिनट। मैं साहब, मैं नहीं बोलता आपकी बात में, जो भी आपने फरमाया जो कि गलत फरमाया, लेकिन मैं उससे आप बताएं कैसे गलत? मैं इस तरह आप बताएं, मुझे बात कर, मैं जावेद साहब के तवज्जो में कहूंगा, आप बताएं मैंने क्या? जब आप बोल रहे थे, मैं एक लफ्ज नहीं बोला। बेहतर यही है कि आपकी तकरीर के दरमियान में नहीं बोला। फाइल खोलेंगे तो बोलेंगे ना वो। आप सिर्फ चेयरमैन साहब से बात करें। मैं फिर इस दौरान आप इशारा मेरी तरफ करेंगे तो मैं नहीं जवाब देना। नहीं तो आप जावेद साहब से बात करेंगे, आपसे बात। अगर आप जावेद साहब से करेंगे, चले मैं जावेद साहब से बात करूंगा, आपसे नहीं बात करता। अच्छा सर, अब बात करने रेमेडी क्या है उनके लिए? मुझे 1 मिनट बात पर थोड़ा सा जरा मुकम्मल करने दें। आपने देखें, 2 मेरे लीडर के मुखालिफिन बिठाए हुए हैं, मेरे अकेले बिठाया हुआ है। मुझे कम से कम इतना हक दिया करें
ان دونوں کے برابر کا ٹائم نہ صحیح، آدھا ٹائم مجھے ضرور دیا سر آپ کو تو ٹائم مل رہا ہے نا، آپ نے ان کی فائل کھولی میرے صاحب کے، میجر صاحب نے پوری تقریر کی، آپ اپنی گاڑی کو کھڈے میں گرانا چاہتے ہیں تو میں تو آپ کو بچاؤں گا. پوری تقریر آپ نے ان کی سنی، میں نے بھی سنی، عدنان صاحب کی سنی. میں نہیں بولوں گا ان کے درمیان میں، اس لیے میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا 1 منٹ ان انٹرپٹڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے گلہ نہیں کیا، وہ کہتے ہیں مجھے سی سے ڈی کلاس دے دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہی از این ہائی اسپرٹ، وہ لیڈر ہے، وہ اسپورٹس مین ہے، وہ بھاگنے والا نہیں ہے. نہ وہ لندن بھاگ کے گیا، نہ وہ پیلس بھاگ کے گیا، نہ سرور پیلس، نہ وہ دبئی بھاگ کے گیا. قاتلانہ حملہ ہوا، وہ ادھر بیٹھا رہا، وہ علاج کی غرض سے بھی نہیں بھاگا. 180 سے زائد مقدمات بھگت رہا ہے، وہ آج بھی بھگتے گا. وہ پاکستان میں ہے. اس مافیا کی غلامی سے، اس کرپٹ ٹولے کی غلامی سے پاکستان کو آزاد کرانا ہے. اور جو کہا گیا سے نکالنا چاہتے ہیں ویسے وہ اس کو آگے میں تشریح خان صاحب خود کر چکے ہیں میرے خیال ہے. غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں، میں اس سے آگے ذرا لے آؤں، عدنان صاحب کی بات کا بھی جواب دے دوں نا، چونکہ 2 آپ نے میری ذمہ داریاں ڈال دی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی آئین کی خرابی، بھائی بے آئین ملک تو آپ نے کر دیا اس 15 مہینے میں. مہنگائی کو تو میں بات ہی نہ کروں، پبلک آج بھی سفر کر رہی ہے. جو 16 روپے کا بجلی کا یونٹ تھا 50 روپے پہ اس دفعہ میرا خیال ہے کہ 85,000 میرے گھر کا بل آیا ہے. بات یہ ہے کہ غریب آدمی جو 20, 25, 50 ہزار کمانے والا بندہ ہے، اس کو 20, 25 ہزار کا جب بل آتا ہے بغیر اسی کے تو وہ لگ پتا جاتا ہے. پیٹرول آپ نے 300 تک پہنچا دیا، جو ڈالر کی حشر کر دیا آپ نے وہ تباہی تو اس کو چھوڑ دیں. آج یہ سچویشن ہے. اس جبر اور خوف کے ماحول میں آپ نے کس کی گھر کی چادر چاردیواری کو پامال نہیں کیا، کس ورکر کے گھر کو نہیں توڑا، اس کے بزنس کو توڑا، لوگوں کو اٹھایا. بے آئین ملک ہے. 2 صوبے آپ کے غیر آئینی بیٹھے ہوئے ہیں. جو 100 کارڈ سی سی آئی کی آپ مجھے کمپوزیشن بتا رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کے بغیر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ 2 چیف منسٹر نہیں ہیں، وہ الیکٹڈ نہیں ہیں، وہ نہیں کر سکتا. وہ پالیسی ڈیسیژن کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس کو بنیاد بنا کر آپ الیکشن سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ اور 30 اپریل کو لاسٹ ڈے تھا مردم شماری کا. آپ نے مئی کو نوٹیفائی کرتے، 3 مہینے 4 مہینے میں آپ کے حلقہ بندیاں ہوتی ہے، آپ آگے الیکشن کرا دیتے. آپ خود کہتے تھے کہ ایکسپائری آف ٹرم پہ ہم الیکشن کرائیں. آج 2 دن 3 دن پہلے پھر کیوں آپ ہو جانا تھا؟ اگر وہ کہتے ہیں 9 مہینہ ہوتا نا شاید مردم پتہ نہیں کیا نہ ہوتا. بات یہ ہے کہ آج بھی مجھے بتائیں، عوامی ریفرینڈم نے ثابت کر دیا پشاور کا اور حویلیاں کا. یہ بات ٹھیک ہے ویسے، اور لوگوں نے باہر نکلے اور لوگوں نے الیکشن جتا دیا. کی گرفتاری کے باوجود جیتے ان کے ایک آزاد ہے ویسے، دوسرا ان کا امیدوار نہیں. دوسرا جو امیدوار جیتا ہے وہ آزاد بھی پی ٹی آئی کا، اس کا باپ شہید ہوا تھا حادثے میں اور وہ پی ٹی آئی کا ورکر تھا. اس کو سیٹ نہیں ملی نا، اس کو نہیں ملی. جو ابھی اس نے جوائن کر لیا، سنیں جوائن کر لیا پی ٹی آئی کو، اس کی پوسٹ آپ دیکھ لیں. تو پہلے دیے تھے ٹکٹ یار، چلے نہیں دی، لیکن میں نے مجھے بتائیں مسلم لیگ نون کے کتنے ووٹ آئے. نون لیگ کا بندہ وہ کہہ رہے ہیں نون لیگ کا. چلے آپ اس کو شامل کر لیں. میں آج بیٹ لگاتا ہوں اپنی پارٹی میں شامل کر لیں، جو یہ کہیں گے کہ میں وہ کروں گا. مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد یہ جان بوجھ کے الیکشن نہیں کروانا چاہتے، کیوں نہیں کروانا چاہتے؟ سوال چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. شیخ صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب آج بھی پاپولر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں وہ جیل کے اندر رہ کے بھی انہوں نے 2 جو میئرز کے الیکشنز تھے وہ جیت گئے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی گرفتاری کے بعد پاکستان کے اندر سب کا خیال تھا کہ شاید سارے روڈز بند ہو جائیں گے، لوگ باہر آ جائیں گے، لیکن صرف گجرانوالہ میں 21 وکیلوں نے چھوٹا سا احتجاج کیا، وہ بھی احاطہ عدالت کے اندر. تو یہ لوگ خان صاحب کے پیچھے باہر کیوں نہیں نکلے سر؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ کو بتا دوں، اس کے باوجود کہ کارکنان کو اذیتیں دی گئیں، اس وقت بھی وہ جیلوں میں بند ہیں. اس وقت بھی جو لوگ نکلے، کل کی ایف آئی آریں آپ اٹھا لو اور لوگوں کی ضمانتیں آپ اٹھا لو سر، 3,000 لوگ. آپ کے ساتھ تو کروڑوں لوگ ہیں. سن لینا، 3,000 جگہوں پہ یہ مظاہرے ہوئے ہیں. 3,000 جگہوں پہ. اگر آپ میڈیا نہ دکھائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سر میں آپ کو پورا سوشل میڈیا پہ ابھی آپ کو میں بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں بھیج دیتا ہوں آپ کو جو مظاہرے ہوئے ہیں. یہ کل پرسوں کے مظاہرے میں آپ کو ابھی بھیج دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کتنے لوگ نکلے کتنے نہیں نکلے. مجھے آج سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ عوام کہاں کھڑی ہوئی ہے. اگر عوام ہمارے ساتھ نہیں کھڑی نا تو یہ کبھی ڈر خوف کے بھاگ نہ رہے ہوتے. یہ 60 ڈیز میں الیکشن کراتے، یہ 90 ڈیز نہیں، 120 دن نہیں، یہ 60 میں کراتے اور کہتے کہ شکر ہے یار موقع ملا. عمران خان جیل گیا، ان کو موقع مل گیا الیکشن سے بھاگنے کے لیے الیکشن کراتے. آپ نے توڑ دی اس کو، 4-5 حصوں میں تقسیم کر دیا آپ نے. ان کے ورکرز کو آپ نے گرفتار کر لیا، جیلوں کے اندر ہے.
اور اس کے علاوہ جو سب لیڈرز کو بھی آپ نے پکڑ کے آپ نے ان کو جیل میں پھینک دیا. اب الیکشن کیوں نہیں ہو رہے, کیا خوف ہے آپ کو؟ اور ایکسپائری آف ٹرم پہ الیکشن کراتے ہیں 60 دن میں. دیکھیں ہم جو الیکشن کرانے کا معاملہ ہے وہ بالکل آئینی اور قانونی طور کے اوپر جو ہے اس کو ٹیکل کیا جائے گا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا 2-3 دن میں, اور الیکشن کمشنر جو ہے ان کے ہاتھ 90 دن میں آپ کو الیکشن کروانے چاہیے. 90 دن میں نہیں ہوتا تو آئین ٹوٹ گیا, پھر ٹھیک ہے, پھر 9 سال میں بھی نہ ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ 90 دن میں ہی جو ہے وہ الیکشن کرائیں گے, اور کوشش ہماری یہی ہے کہ کوئی آئین سے کیا کہتے ہیں منافی معاملہ نہ ہو. اب یہ میرے بھائی جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے لیے 4 مہینے چاہیے آپ کو. میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, ہم نے یہی کہا ہے نا 90 دن یا 120 دن, میں یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ 90 دن. نہیں میری گزارش سن لیں, کل رات کی بات ہے, آئین 90 دن ہے, 120 نہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا اب انہوں نے, میرے بھائی نے بات کی کہ یہ اکیلے ہیں اور ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو نہیں معلوم یہ جب پی ٹی آئی کا دور تھا تو ہمارے پہ کیا گزری, کہ یہ ایک اینالسٹ بھی ہوتا تھا, وہ بھی پی ٹی آئی کا, اینکر بھی پی ٹی آئی کا, یہ خود بھی پی ٹی آئی کے, اور پھر ہمیں یہ بولتے تھے کہ اور بولنے نہیں دیتے تھے. اس کے بعد یہ اتنے زیادہ آزادی جو ہے اس کے یہ وہ ہیں سپورٹر ہے کہ بولنے بھی نہیں دیتے تھے پھر ہمیں. اور آج ہمیں, میری گزارش سنیے, ہمیں آئین کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا امپائر کی انگلی کھڑی ہوگی, آپ کو آئین یاد نہیں آیا. آپ نے آر ٹی ایس بٹھایا, آپ کو آئین نہیں یاد آیا. آپ نے کہا کہ فوج مجھ سے بات کرے, آپ کو آئین نہیں یاد آیا. آپ کو آج آئین یاد آ گیا. آئین جو ہے وہ آپ گھر کی لونڈی نہیں ہے کہ اپنی جہاں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کہیں کہ آئین ہے, جہاں نہ فائدہ ہو رہا ہے. سب پاکستان کا بچہ جانتا ہے عمران خان کا آئین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا مفاد آئین میں آ جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ مفاد نہ ہو تو آئین کو اٹھا کے وہ باہر پھینکتا ہے. سب سے پہلے کون سے انہوں نے اپوزیشن کو دبانے کے لیے کون سے کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا اپنے دور کے اندر, آپ مجھے بتائیں. انہوں نے آج ہم لوگ کھڑے ہوئے ان کے لیے. دیکھیں یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے کہ جب وہ قانون بننے لگا تو ہم نے کہا نہیں, اس کے اندر باقی سارے بھی جو ہے یہ زیادتی ہوگی پاکستان کا, اس کے خلاف ہے. ان کے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے جب ہم یہ کہتے تھے اب فلانا ہے, یہ جائے گا جیل میں, اب فلانا جائے گا. یہ ان لوگوں کا اخلاق ہے, یہ ان کا کردار ہے, اور یہ ہمیں بے آئینی کا کہتے ہیں مقافات عمل ہے. دیکھیں یہ جیسا کرو گے ویسا مقافات عمل تو یہ ہے, لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا, اگر اس کے اندر کسی ایک بندے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے تو اس کا نام عمران خان ہے. کس نے کہا تھا تم جاؤ 9 مئی کو کرو؟ کس نے کہا تھا تم پنجاب کی اسمبلیاں توڑو صرف اپنے اقتدار کے لیے, پختونخوا کی اسمبلیاں اپنے اقتدار کے لیے توڑو, اور اس کے بعد وہ آئین فالو نہیں ہوا. تو آئین تو یہ بھی کہتا ہے کہ تم اپنی سیاسی مقاصد کے لیے اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے. آپ کے پاس کوئی جواز ہونا چاہیے. یہ آپ نے ملک کا مذاق بنا لیا. پھر یہ ہمیں آئین کا تانا دیتے. پورے دنیا کے اندر پاکستان بدنام ہوا جب انہوں نے ہائیبرڈ رجیم بنائی. وہ کون سا آئین تھا مجھے بتائیں, آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے ہائیبرڈ رجیم, کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور آپ ٹی وی پہ آگے اس کو بھاشن دیتے تھے ہمیں کہ یہ ہائیبرڈ رجیم جو ہے وہ میں نے بنا لی ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی لندن گئے, انہوں نے ہمیں تانا دیا. مجھے بتائیں جب عمران خان 2013 میں گرے ادھر سے, میاں نواز شریف صاحب انہیں دیکھنے کے لیے گئے تو علاج کہاں کرانے کے لیے گئے تھے؟ وہ شوکت خانہ میں. اس کے بعد کہاں گئے تھے؟ میرے پاس یہ رپورٹ, عمران خان نہیں, عمران خان لیوز فار یو کے. عمران خان ول گیٹ میڈیکل چیک اپ ان لندن. دیکھیں یہ 8 جولائی 2013 کی خبر ہے ٹریبیون کی. ٹھیک ہے نا, آپ جائیں لندن علاج کرانے, ٹھیک, آپ کے بچے لندن میں, ٹھیک, ابھی تو نہیں گئے, پورا سال آپ کہتے رہے کہ چلے جائیں ملک سے باہر, نہیں گئے وہ. میری گزارش سنیں, یہ جیل کاٹنے, میری گزارش سنیں, جیل جو ہے نا یہ 1 دن کی جیل ہوتی ہے, اور 3 سال کی جیل 3 سال کی ہوتی ہے. اسے 3 سال 365 کو ملٹیپلائی کریں, ان کو ذرا جیل میں رہنے دیں, پھر آپ دیکھیے گا یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا غلامی قبول غلامی, یہ اپنے الفاظ ہیں, انہوں نے واپس لیے تو آپ مجھے پکڑ لیجیے گا. اسی ساری ہے. روکھڑی صاحب, ایشو یہ ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے, جب وہ فارغ ہوئے اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا LNG کیس میں, اور ان کا وکیل جو بیرسٹر ظفر صاحب ہے, ظفر اللہ صاحب, وہ ظاہر ہے اس وقت پہلے وزیر قانون بھی رہے ہیں, اور انہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے 15 دن دھکے کھانے پڑے, اور اس کے بعد ان کی پہلی ملاقات ہوئی. تو خان صاحب آج بھی گرفتار ہوئے, اگلے دن وکیل کی سہولت مل گئی. تو مزید میرا خیال ہے کیا سہولتیں ہونے سکتی ہیں؟ نہیں جی, اگر مل گئی ہے وکیل کی سہولت, یہ شاہد خاقان صاحب کو بھی ملنی چاہیے تھی. یہ نہیں ہے کہ ان کو کیوں نہیں ملی, وہ پریسیڈنس کیا درست تھا نہیں درست تھا. اگر اس کو دے دیے وکیل کی سہولت تو ٹھیک ہے, دینی چاہیے اس کو وکیل کی کھانا بھی, گھر کا کھانا بھی دینا چاہیے. جی ہاں, گھر کا کھانا نہیں دینا چاہیے اس کو. کیوں؟ بالکل, کیا باقی قیدی جو ہیں بیٹھے ہوئے سارے جو جیلوں کے اندر قید ہیں, جو وہاں پہ چکیوں میں پس رہے ہیں, اور یہ 4 سال حکمران رہا, اور اس نے ان کے لیے گھر کے کھانوں کا بندوبست کیا؟ اس نے ان کے لیے کوئی آسائش, کوئی سہولت, کوئی ریفارمز, کوئی بہتری کچھ کی؟
इसको तो घर का खाना बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये बिल्कुल जेल में रहे जैसे जेल में रहने का हक होता है। वजह क्या है, 3 साल इसकी गवर्नमेंट 4 साल छोड़े, साल पूरा इसने मजाक, ठट्ठा, तहकीर, बुरे नामों से पुकारना, जेल में फेंक दूंगा, अडियाला गाने बनाए, इस यानी गाने बनाने अडियाला फलाना, यानी नॉन सीरियस एटीट्यूड का इससे बड़ा मुजाहिरा क्या है कि आज आपने पूरी कौम के बच्चों को एक कंफ्यूजन के अंदर खड़ा कर दिया है। और सबसे बड़ी नई ड्रामाबाजी ये शुरू है, गुलामी कबूल नहीं करूंगा। तो तू मस्त इंसान, तेरे पास दुनिया की सारी आसाइश है, तूने 9 मई वाले वाक्य को तू कहता है कि ये बंद क्यों है? 9 मई वाले दिन तुम किस लिए निकले थे बाहर? और फिर 9 मई के बाद फिर जब कहता है कि आइंदा मैं गिरफ्तार हुआ, फिर यही होगा, हुआ है तू गिरफ्तार, अब हुआ है वो। देखिए सर, हमें और एक और बड़ा गलत चीज चल रही है कि वजीर आजम कैद होते हैं, क्या जुल्म होता है भाई? तोशा खाना केस कुछ सियासी केस है, वजीर आजम हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, बल्कि वजीर आजम को तो और ज्यादा अपने आप को स्टेबल रखते हुए चलना होता है जावेद साहब, उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये तो दाई था, तमाम को इसने गालियां निकाल के ये कहा था कि मैं जो उनका केस चला ठीक है, लेकिन उनको गवाह पेश करने की इजाजत होनी चाहिए। बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल उनकी शिरा होनी चाहिए सर। 44 पेशियों पे मिसिंग है ये गवाह मेरी। आप मुझे यानी ड्रामा इसने बनाया हुआ है, ये समझते सारे बेवकूफ हैं यार, सारे ज़ॉम्बीज़ हैं इसके। जब कहता है मेरे पाकिस्तानियों, भाई तेरे हम पाकिस्तानी नहीं हैं। 44 पेशियों पे ये अच्छा सर, एक चीज, जब ये जमान पार्क के अंदर बैठा हुआ है, स्टेट विद इन स्टेट बनाता है, बच्चों को बाहर मुख्तलिफ जिलों से उठा के लाता है, पुलिस का डीआईजी इसको एक वारंट देने जाता है, उसको ये मार के वहां से जख्मी करके भेजता है। जब अदालत पे आता है, अदालत पे हमला करता है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे, ये वो आदमी है कि तमाम बदमाशी करेगा और फिर मजलूम बन के भी बैठ जाएगा। यानी मुझे समझ इसकी नहीं आ रही कि तराजू क्यों नहीं है लोगों के पास, जुर्म को जुर्म, जुल्म को जुल्म, और इसकी नाअहली को नाअहली क्यों नहीं कहते। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दे, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम शोएब शाहीन साहब की तरफ जाएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शोएब साहब, ये फरमाइएगा सर, अब आपके पास कुशन क्या गया अदालती लिहाज से, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ की तवक्को है आपको? देखिए, पहली बात तो एक बात वाज़ेह कर दूं, जो मेरे दोस्तों ने कहा, रोकड़ी साहब ने जो कहा कि जी 44 पेशियां हो गई, वो नहीं आए। पूरी जो भी पेशियां हुई, हर केस में या वो खुद आए या बतौर वकील पेश हुए। वो एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन थी। प्रोसिक्यूशन की एविडेंस जिस दिन ख़त्म होती है, उस दिन से मुल्ज़िम का टाइम शुरू होता है। प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस ख़त्म की, हमने उस पर जुर्म मुकम्मल की। एक दिन मिला 342 की स्टेटमेंट का, वो हमने जवाब दिए, 35 के करीब सवालात थे। वेरी नेक्स्ट डे डेट रखी कि जी आप क्या, उस दिन एक सवाल होता है, क्या आप अपने हक में गवाह पेश करना चाहते हैं? हमने लिख दिया यस, पेश करना चाहते हैं। उसमें लिख दिया गया अगले दिन आप गवाहान की फहरिस्त जमा कराएं। हमने 12:30 बजे, 12 साढ़े 12 के दरमियान जाकर गवाहान की टाइम रखा था 12 बजे जाकर फहरिस्त की गवाहान हमने जमा करा दी। हमें कहा गया कि 1 घंटे के बाद 1:30 बजे आप अपने गवाहान को ले आइए। हमने कहा हमारे गवाह कराची में हैं, हमें उसके लिए 1 या 2 दिन दे दीजिए। उन्होंने 1 घंटे के बाद ये लिख दिया कि ये आपके रेलिवेंट ही नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला ये केस होगा कि जिसमें मुल्जिम अपने गवाह पेश करना चाहता है अपने हक में, और उनको कहा दिया ये रेलिवेंट ही नहीं है। जब तक वो गवाह नहीं आएगा, खा मुद्दई का हो या मुद्दा अलैह का हो या मुल्जिम का हो या मुद्दई का हो, गवाह को ये नहीं कह सकते आप इररेलेवेंट है। जब तक वो आएगा नहीं, स्टेटमेंट देगा, उसकी स्टेटमेंट को कह सकते हो ये रेलिवेंट पोर्शन है, ये रेलिवेंट नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये उनको इनकार नहीं कर सकते। और एक चीज आप एक रियासत मदीना बनाना चाहते हैं जिसमें फौरी इंसाफ हो, तो ये फौरी इंसाफ के बजाय यहाँ पे 48 पेशियां हुई है सिर्फ इस केस में। 48 पहली बात, आपको तो फौरन इंसाफ होना चाहिए। दूसरी बात, एक जैसा फौरन इंसाफ करना चाहते हैं, आपको मुबारकबाद पेश करनी चाहिए कि वाह क्या जबरदस्त बात है। ऐसा इंसाफ के 39 या 40 पेशियां तो हुई प्रोसिक्यूशन के लिए, हमारे लिए 1.5 दिन की पेशी हुई और उसके ऊपर फैसला कर दिया। और सिर्फ फैसला नहीं किया, सुने बगैर, बहस किए बगैर, खुद और ऐसा मुतासिर जज, सिर्फ अदलिया से इंसाफ की तो उम्मीद है। तो ये वही अदलिया है जैसे इंसाफ की है। इसका अदलिया से उम्मीद है, लेकिन अदलिया के अंदर बैठे हुए ऐसे अशखास जो अदलिया के ऊपर एक दाग और धब्बा हैं,
جو عدالت کا قتل کرنا چاہتے ہیں, انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو, کیا اس کے ذریعے ہم انصاف عامر فاروق, جسٹس عامر فاروق صاحب کے لیے بھی انہوں نے جیل سے پیغام بھیجا ہے کہ مجھے یہ قبول نہیں ہے, تو وہ چیف جسٹس ہیں بھائی, جیل سے تھوڑا بھیجا ہے, درخواست لکھ کے دی ہے. یہ کوئی آج سے 1.5 مہینہ پہلے درخواست تو لکھ آپ کے کے لیے دی ہے. چیف جسٹس بھی تبدیل ہونا چاہیے بھائی ایک سیکنڈ سر, چیف جسٹس صاحب نے کیا سوال کیا آپ کو پتا ہے؟ چیف جسٹس صاحب کے 2-4 واقعات بتا دوں آپ کو. اپنی مرضی کے عدالت چاہیے, اپنی مرضی کے جج چاہیے, مرضی کی تاریخیں چاہیے, مرضی کے گواہ چاہیے آپ کو. مرضی کے جن کو بندے چاہیے. ایک شخص مجھے یہ بتائیں, ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کراتا ہے, اس کے سی سی ٹی وی فوٹیجز لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہائی کورٹ سن لیں نواز کو جیل میں وہ اپنے والد سر, ہائی کورٹ گرفتار کر سن لیں, ہائی کورٹ کے عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, وکیلوں کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں. تاریخ میں کبھی ایسا ہوا؟ سن لیں مجھے سن لیں, پہلے ایک بات کا جواب دیں. سے ملنے کے لیے جیل آئی اور وہاں سے گرفتار. سر غلط ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات سن لیں نا, ہائی کورٹ میں جس کیس میں آپ ضمانت کے لیے آتے ہیں, جو پروٹیکشن ہے فار دی رائٹس آف دی سٹیزنز آف پاکستان, وہاں سے آپ گرفتار کرا لیں گے. ریاست کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟ اور اچھا سنیں, شام کو آپ رات کے 10 بجے کہتے ہیں یہ غلط ہوا ہے, لیکن گرفتاری ٹھیک ہوئی ہے, جس کو سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کر دیا. صرف ایک نہیں ہے, بے شمار واقعات ہیں. اچھا آپ نے ویسے بتا دیں کہ کون کون سے جج چاہیے آپ کو, پھر ان سے ریکویسٹ. کوئی بھی جج نہیں چاہیے, جو انصاف کرے وہ جج چاہیے, جو انصاف کے نام پہ نا انصافی کا. تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ, وہ آپ کو میں مثالیں دے دیتا ہوں, آپ فیصلہ کر لو. ایک شخص آپ کے خلاف مجھے بتائیں پوسٹیں لگاتا ہے, اس کو آپ ایف آئی اے کو انکوائری بھیجتے ہو اور کہتے ہو کہ فیصلہ وہی کرے گا. بچوں نے نعرے مارے ہیں جب ہمارے خلاف فیصلہ آئے, تب تو آپ نے یہ بات نہیں بولی. اچھا سر, آپ نے اگر آپ نے اداروں کو اور عدلیہ کو استعمال کر کے خان کو سائیڈ لائن کرنا ہے تو پہلی پھر مجھے چلے ہوا ہوگا. آج کوشہ خانہ جو گھڑی ہے سر, یہ آپ کو ملی تھی, بھائی کو ملی تھی, یا مجھے ملی تھی؟ یہ خان صاحب کو ملی تھی. کس نے دی سر یہ سوال؟ ایک سوال آگے ختم کریں, میں آپ کو جواب سر, میں بات ان سے کر رہا ہوں, آپ سے تو سوال کر رہی ہوں. جعلی رسیدیں آپ نے دی تھیں, ایکسپریس والوں نے, میجر خرم نے دی تھیں, سر نے دی دی تھی. تو کس کے کہنے پہ جعلی رسیدیں دی تھی؟ وہ بیگم صاحبہ کے کہنے پہ. تو یہ حضرت کون ہے؟ یہ یونائٹڈ نیشن سے واپس اترتا ہے. اس کی توشہ خانہ میں جس نے گاڑیاں لی, جس نے جرم کیا, سن لیں, جس نے جرم کیا, اس کو تو آپ نے سزا ہی نہیں دی, اس کو پوچھا ہی نہیں. وہ ہے مریم نواز, آصف علی زرداری, نواز شریف, سبرگا گیلانی, جو گاڑیاں قاعدہ خلاف قانون نہیں لے سکتے. یہ قانون ہے. ایک آنیسٹ آدمی, کلیمنٹ آف پتنی فلانا فلانا, جعلی رسیدیں دے کے شرم نہیں آتی ہمیں کہ ہم ابھی تک اس چیز کا دفاع کرتے ہیں. چھوڑے بی کلاس, چھوڑے فلانی چیزیں, یہ مجھے بتائیں کوئی ایک آدمی جعلی رسیدیں دے کے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, اور وہ کلیمنٹ ہو کہ تمام چور ہیں اور میں ان میں سے وہ ہوں کہ جو تمہارا میں خواب ہوں, اور وہ جعلی رسیدیں دے کے گھڑی کے پیچھے, اور گھڑی بھی کسی نے تحفہ دی. نہیں ہو سکتا ہے خان صاحب کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا اور گھڑی کسی اور نے بیچتی ہو. نہیں یہی ہے سر, یہی گھڑی اٹھائے گا, پرائم منسٹر گھڑی اٹھائے گا, پارا میں لائے گا, آئے جی میں یہ بیچ رہا ہوں, مجھے رسید دو. اس نے تو جواب دے دیا کہ ایم ایس تھا جو کرنے والا تھا, جی کورٹ وٹنس کے طور پر بلاؤ. سر ایم ایس نے نہیں بیچی بھائی, انہوں نے کتنی بڑی کتنی بڑی جھوٹ ہے. مقدمہ تو پڑھ لیں, ہے کیا ہے, آپ جھوٹ مس ڈکلیریشن ہے. اچھا, اور میں بتاتا ہوں, اس جج نے جو القابات دی ہیں نا کہ فراڈ, جھوٹ, بددیانتی, مس اپروپریشن, کوئی چیز رہ گئی ہے تو بھی لکھوا دو. یقین کریں اس لیے مافیا نہیں ہے جج ہے نا سر, اور میں سلوٹ کرتا ہوں دلاور کو, کیونکہ اس نے ریٹ آف دا لا اسٹیبلش کر دی. بدماشوں کے ساتھ, جتھوں کے ساتھ اب ججوں پہ حملہ ہو, اسی جج کی عدالت میں 4 دن پہلے پیشیوں پہ وہ بیٹھا ہوا ہے, اور یہ وکلا اندر کھڑے ہو کے اس کو گالیاں نکال رہے ہیں, اور یہ ایسے کر کے کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. دس از واٹ ہز کریکٹر از.
ये किसी को ये नहीं मना कर सकता। यार किसी की दुश्मनी में मेजर साहब इतना आगे ना चले जाएं, मैं हूं दुश्मनी, इतना आगे ना चले जाएं कि जो आप गलत बयानी से, मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है और ऑन रिकॉर्ड है। जैसे इसकी सुन लें, मैं बताता हूं। अच्छा जावेद भाई सुनिएगा, सुन लें। और ही एक जज कहता है खाली कागज पे दस्तखत कर दो, नहीं खाली वकील कहता है जी ये बता तो दे किसमें साइन करना है, उसको कहता है शपथ। जो सीनियर एडवोकेट हैं उनके खिलाफ गालियां दी गालियां दी हैं उस जज, मैंने खुद सुनी कोर्ट के अंदर गालियां दे रहे हैं और वो endorse कर रहे हैं उस चीज को। दिस इज व्हाट द रेस्पेक्ट बोल लो, मैं फिर बाद में बोलूंगा। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे इरफान साहब ये फरमाइएगा कि ये इलेक्शन वाकई जल्दी हो जाएंगे तो आपको है, आपको मार्च में भी, मार्च 2024 में भी हो जाएंगे? देखिए बात ये है कि इलेक्शन की जो कराने की जिम्मेदारी है वो बुनियादी तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, और वो जो है वो एक प्रोफेशनल आदमी है और उनका एक बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। वो मुझे यकीन है कि वो आईन और कानून के दायरे में रहते हुए ही काम करेंगे, उससे बाहर नहीं। सर मर्दमशुमारी का कटा आप अभी खोल देंगे इस वक्त, तो कैसे कर? देखिए वो सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले जो लिखा इनके बारे में, खिलाफ आईन और जमहूरियत को डिरेल किया है। मेरी गुजारिश सुन लें। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो तो ही कैन डिसाइड ना, उन्होंने स्केड्यूल देना है, डेट उन्होंने देनी है, ही कैन डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना, और केयर टेकर पीएम आएगा, सेकेंडरी उसकी जिम्मेदारी है। तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि ये हम 2002 से एक सिलसिला चल रहा है जैसे ही टूटा फूटा जमहूरियत का, उसके अंदर इलेक्शन जो है वो टाइम पे हो ही जाते हैं। तो ये भी मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि इलेक्शन जो है वो जो डेजिग्नेटेड पीरियड है उसके अंदर। वैसे पीएम का फैसला कर लिया आपने? हफीज शेख साहब भी आ रहे हैं, लेकिन ये उनका नाम अंडर कंसिडरेशन जरूर है। एक जज साहब है, इसमें तो खुश होना चाहिए जज साहब है। अगर हफीज शेख साहब आते हैं तो इनको तो जश्न मनाना चाहिए। आपके वजीर खजाना आ रहे हैं, अच्छी बात है ये तो बहुत। मैं इसका मतलब है फिर इलेक्शन ना ही समझिए, तो साहब फिर तो इलेक्शन ना ही समझिए। इतना गलत आदमी को आपने वजीर खजाना लगाए रखा। हम ये गलत सही की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इनकी नीयत ही नहीं है इलेक्शन कराने मैं गुजारिश, ये इलेक्शन से हर हाल में भागना चाहते हैं। ये खान का मुकाबला पॉलिटिक्स में और सियासत में कर नहीं सकते। हो गए सर, जो हो जाए गैर आईनी हो जाए। लेकिन बात ये है कि जज वो अच्छा है जिसके बीवी बच्चे इनके जलसों पे जाए, जज वो अच्छा है जिनके बीवी बच्चे जो है वो पोस्टें लगाए इनके हक में, वो अच्छा है जज जिनके बच्चे हमारे खिलाफ फैसला हो तो कोर्ट रूम नंबर 1 में नारे मारे इमरान खान के, वो जज अच्छे हैं। मगर वो जज अच्छा नहीं है जो इनके खिलाफ फैसला दे, जो मेरे खिलाफ पोस्टें लगाए, जो मेरे खिलाफ 2014 से पोस्टें लगा रहा है, वो कहते हैं वो जज आपका फैसला करेगा, उसके अलावा कोई नहीं लगाएंगे। कोई एफआईए ने रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट आ चुकी है, वो झूठ है सारा। और अगर रिपोर्ट के बावजूद 2 हफ्ते में उसने कहा इसकी इंक्वायरी कराओ। अगर ये बात दुरुस्त है कि ये पोस्ट लगाना गलत है, तो फिर तो पीटीआई के तो सारे के सारे पूरी जुडिशरी को खाली इनके जितने सपोर्टर रहे हैं वो तो खुल के वो देखे चीफ जस्टिस एक चीफ जस्टिस एक रहे हैं जिन्होंने कहा कि क्या मसला है मेरे पास लेके आओ ना, याद है ना खोसा साहब की बात। तो वो जज ठीक थे, ये जज ठीक नहीं है इनके लिए। अच्छा वैसे रोकड़ी साहब, ये आप तो क्यों खान साहब के साथ बहुत अरसा रहे हैं, तो आपका ख्याल ये है कि खान साहब ब्रेक हो जाएंगे बड़ी जल्दी? जावेद भाई ब्रेक को छोड़ें, हमारा ख्याल ये है कि इसको बहुत बड़ा चांस मिला, लोगों ने इससे उम्मीद रखी, और सबसे बड़ा इसने जुल्म यह किया कि उन तमाम लोगों की उम्मीदों को तोड़कर इसने वो सतही किस्म की हरकतें की, और स्पेशली जब असेंबली से ये रिजाइन करके बाहर आया, वो साल की इसकी जो एंटायर स्टेट मूवमेंट है, एक तो मुल्क के अंदर इसने जो मुल्क को नुकसान किया 9 मई की सूरत में, और फिर पूरे और ग्लोब के ऊपर इसने एंटायर पाकिस्तान जो एक सेंटीमेंट लेके चला, और पाकिस्तान की तजलील के लिए, यानी अगर मैं हूं, अगर मैं हूं, पाकिस्तान कैसे हो अगर मैं हूं, हम इलेक्शन मांगते हैं, आप कहते हो आप एंटी अब इलेक्शन पे भी आ जाए, इलेक्शन पे भी आप कहते हो आप एंटी पाकिस्तान, हम कहते हैं हम इलेक्शन पाकिस्तान में हम इलेक्शन मांगते हैं, नहीं इलेक्शन कराओ, हम इलेक्शन मांगते हैं, लेकिन हम इतने भोले और इतने हमारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लिवन्ने हैं कि हमने पंजाब असेंबली खुद तहलील कर देते हैं, केपी की असेंबली को उठा के दीवार पे मारते हैं। आगे सुनते हैं सर, सुनते हैं। नेशनल असेंबली से हम बिदक के भाग जाते हैं, उसके बाद हम पूरे पाकिस्तान को गालियां निकालते हैं, हकीकी आजादी के नाम के ऊपर हम ड्रामा करते हैं, और हम लेके जाना चाहते हैं। इन्होंने समिया तोड़ी थी, गलत किया था, अब ये गवर्नमेंट भी वही काम कर रही है। क्या कर रही है? 9 तारीख को कर रही है गवर्नमेंट। आप जाने दें 11 तारीख इस गवर्नमेंट ने और अदारों ने आपका मुल्क बचा लिया जो ये करना चाह रहे थे। माशाल्लाह ये बचाया है, तो फिर बिगड़ेगा किस? बिगाड़ा किसने? डिफॉल्ट के करीब कौन ले आया? जावेद भाई जो ये
ये करना इसके चाहते साथ थे, इन आपने बच्चों से ना, इस मुल्क के बच्चों से 150 रुपए इस पेट्रोल मुल्क कहते थे को आग महंगा है। लगवाना चाहते थे। आज आप 300 इस रुपए मुल्क को, ये 9 मई को कोई इंडिया से लश्करों ने हमला नहीं किया, ये इन्होंने 9 मई के बयान को लाहौर हाई कोर्ट ने और फरीद बलोच के 2 फैसले आप पढ़ लें, उन्होंने क्या कहा है? सर मुझे पता है ना, मैं आपको बता रहा हूं। फैसले पढ़ सर मैं लें बता, 9 मई को प्लानिंग के साथ इस मुल्क के अंदर सर, बस करें, 9 मई को सुन के हमारे कान पक गए। क्यों हरकत नहीं करनी थी ना, बहुत हरकत खौफनाक किसने की? अब आगे चले ना, आगे चलो, आगे कैसे 9 मई चलेंगे? 9 मई को पहले तो फैसला होगा। अपने मुल्क वो ठीक है, अपने मुल्क के अंदर हमले करना आप कह रहे कहाँ हो, तक है? सुन लें, आप कह रहे हो और ना, बच्चों को पता क्या किया सब जावेद भाई ने, मैं इनसे बात, जावेद भाई इन्होंने और क्या किया? आप कहते हो एंटी पाकिस्तान है, आप कहते हो पाकिस्तानी हमारे मुखालिफ हैं, आप कहते हो कि हमने गलत काम किए, भाई उसका फैसला आवाम करेगी ना, इलेक्शन में होगा, रूल ऑफ या हम बातों के जरिए फैसला कर लेंगे। अगर हमने मीडिया के जरिए फैसला करना है तो फिर कर लें। मियां वाली में अपने इलेक्शन आपसे भाग रहे हो, जला दिया थाना, ये तो वकील हैं, इनको तो एहतजाज करना चाहिए था, सेशन कोर्ट को आग लगा दी, एयरफोर्स बेस पे हमला किया, और वो बच्चे इस वक्त जेलों के अंदर रुसवा हो रहे हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनके मां बाप तरस रहे हैं, और इसने कहा मैं जानते ही नहीं हूं ये कौन है। ये दिस इज द एक्चुअल स्टोरी। मैं ख्वासिद आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है, लेकिन मैं जाते जाते इतना अर्ज जरूर करता जाऊं कि ये दुनिया ना, कहते हैं इसको एक वादी है जिसमें जो आवाज आप देते हैं वो पलट के आप तक जरूर आती है। अगर आप दुनिया को अच्छा देखना चाहते हैं तो अच्छा करें, आपको भी अच्छा मिलेगा, और अगर आप गलत करेंगे तो अल्टीमेटली कभी ना कभी गलत आप तक जरूर आएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।